Assalamu alaikum balen cɛ muso denmisɛnnin bakɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su aw ni sɔgɔma ani wula aw ni tile aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta Yɛrɛwolo Debu sur les remparts. Foli ani tanu o tɛmɛlen kɔfɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi ye alamisa ye. Bi ye utu kalo tile 18 san 2022. Déjà utu kalo tile 18 o kan ka mɔgɔ hakili lajigi jamana in kɔnɔ don na don min ni fanga yɛlɛma kɛra sɔrɔdasiw fɛ ka sanga ni jamanadenw ka wulikajɔ ye. Wa kalo caman mɔboliw kɔfɛ, kalo caman marches kɔfɛ k'a fɔ ko jamanadenw mago bɛ yɛlɛma la. O yɛlɛma acte fɔlɔ posera 18 août an ka jamana finitigilaka dɔw fɛ ni o ɲɛma cɛba 5 tun bɛ yen ni o ye colonel Assimi Goïta, colonel Malik Diaw, colonel Sadio Kamara, colonel Modibo Kone ani colonel major Ismaël Ouagui. Utu kalo tile 18 san 2020 san 2021 san 2022 jour pour jour ɲina bi ye o san 2 ka sanga ni o ye an y'a kanu o colonel 5 in na cɛba min bɛ yen ni aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a bɛ tagamala nin waati in na Rusi jamana kan ni a ka wulikajɔ ni tɔw ka yamaruya ye ni tɔw ka jɛn ye ni président ka jɛn ye n'o kɛra sababu ye n'an ye avion caman sɔrɔ an ye hélico sɔrɔ ka avion de chasse sɔrɔ ka radaru sɔrɔ n'a ka wulikajɔ kɛra sababu ye ministère de la défense kɔnɔna la ni bibi na Mali sɔrɔdasiw ye fierté ye jamana bɛɛ la terrorisme bɛ jamana o jamana la Mali sɔrɔdasiw ye fierté ye bi dugu o dugu la ni kɛlɛ bɛ yen Mali armée fierté bi wa Mali armée ye misaliya bi armée min sera sous le leadership de colonel Sadio Kamara ka o to kɛlɛ la ka taga minɛn ɲini k'o to kɛlɛ la ka formation kɛ k'o to kɛlɛ la ka recrutement kɛ ka tila k'o to kɛlɛ la ka sebagaya sɔrɔ jugu kan wa ka tila k'o to kɛlɛ la jugu belebeleba ni o ye Faransi ye ka o gɛn ka MINUSMA jɔ ka G5 k'o gɛn ka EUTM ECAP k'o bɛɛ lajɛlen jɔ armée malienne kelen k'i kɔgɔ da jugu kɔgɔ la kalo joli joli fo bi maloya ma ye a ko la nimisa ma ye a ko la n'o kɛra ka cɛba min to o ko ɲɛma Assimi ka leadership kɔnɔ ni colonel 5 bɛɛ ka jɛ ye ni gouvernement ka jɛ ye ni maliyɛndenw ka wulikajɔ ye ni Ala ka dɛmɛ ye o Sadio Kamara o ni foli ka kan o kuma bi n y'a kanu komi aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Sadio Kamara a taara Russie la hélico minnu bɔra yɔrɔ min na o avion de chasse bɔra yɔrɔ min na radaru bɔra yɔrɔ min na Sadio taara tuguni ka t'i ɲanakala Russie la Mali armée mago bɛ mun na minɛn tɔ ye mun ye n tɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan ko la wa Sadio tun ye invité kɛrɛnkɛrɛnnen lajɛ dɔ la o lajɛ in kuma dira colonel Sadio Kamara ma nin kalo tile 16 utu kalo tile 16 kuma dira a ma Moscou diɲɛmɔgɔ sigilen ɲɛna belebelebaw sigilen ɲɛna kuma bɛ di belebeleba de ma mardi le 16 août Sadio Kamara ye kuma ta Sadio ye kuma min fɔ le 16 août o fana bɛ don tariku kɔnɔ siga t'a la a bɛ don tariku kɔnɔ siga t'a la mɔgɔ tɛ se k'i sigi n'a ye ko farafin sɔrɔdasi bɛ se ka taa nin kuma in fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'i sigi n'a ye ko farafin bɛ se ka taa nin kuma in fɔ Sadio y'a fɔ o kuma video y'a partager a ka kɛyɔrɔ caman bila Sadio discours min kɛ a discours an y'a sɔrɔ o discours an y'a sɔrɔ minute 13 bɛ an bolo su na o discours in k'a bayɛlɛma aw ye an b'a kɛ a la k'a bayɛlɛma aw ye bamanankan na ma da la ni aw ye discours in lamɛn fɔlɔ dɛ parce que n'aw tun y'a lamɛn san kun b'a sɔrɔ kuma fila tun tɛ aw da
ni Sadio ka discours in tɛ parce que jugu ka wuli ka jɔ o tɛ ɲi ka sebagaya o lakali o t'o bali o ni bɔra ɲi ka sebagaya kama jugu ka wuli ka jɔ a n'a ka degun a n'a ka janfa a n'a ka kurutu a bɛ tɛmɛ i kɛrɛfɛ o kuma o discours in an y'a sɔrɔ discours min ni Sadio ye mɔgɔ caman bila a place la discours min ni Haile Selassie ye discours min kɛ Nations Unies na k'a fɔ ko farafin bɛ jɔnya min na a tɛ bɛn i b'a fɔ ale de ko ka yɛlɛma discours min ni ka Mobutu to fanga la n'a ye discours min kɛ n'i ma fili dans les années n'i ma fili 1972 quelque chose comme ça ou bien 79 Mobutu Sese Seko a ye discours min kɛ Nations Unies tribune kan n'a don n'a y'a fɔ ko ni Portugal ko ni jɔyɔrɔ b'a la Europe kɔnɔna la ko ye parce que le taux de chômage le plus élevé k'o de b'a bolo ko ni ko n'a tɔgɔya tɛ ni jɛnna tɛ Portugal kelen tɛ se k'a fɔ k'a b'a ɲɛjɔ jamana si la colonel Mohamed Kadhafi ka charte des Nations Unies minɛlen kɔfɛ k'a fara o kɔsɛ in na an ka premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga kelen ka taa tɛgɛ ɲɛsin France ma ko la France nous a abandonné en plein vol Sadio Kamara nin kalo tile 16 tarata tɛmɛlen Moscou Sadio Kamara ye discours prononcé discours min ni y'an ka cɛkɔrɔba wuli ko Sadio ye nin fɔ u b'a fɔ farafin bɛ se ka nin fɔ tubabu ma wa hali ni y'an ka président kɔrɔw wele ka n'u sigi ko Sadio taara nin fɔ u bɛ taa so fɔlɔ parce que olu bɛ siran wa Sadio taara Mali kunna wolo ka farafinna kunna wolo ka diɲɛ kunna wolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ na farafin dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ na ko bɛ kilennenya kɛlɛ la ko bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la ko bɛ hɔrɔnya kɛlɛ la o bɛ danbe kɛlɛ la o bɛ yɛrɛ dɔn kɛlɛ la Sadio ka nin discours y'a bɛɛ kun kɔrɔta video a y'a partager Sadio ka discours an k'a lamɛn inshallah nka yan'o cɛ foli ani tanuni ka ɲɛsin Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan France gɛnni na lettre min cira Nations Unies ma jamanadenw ka wuli ka jɔ la ka yɛrɛ wolo debout sur la rempart k'an ka commandant chef Wadama Ben le cerveau k'an ka brave dame fo madame Wadija Fune Kulubali porte-parole Sidiki Ono Basaro tout le monde ka bɛɛ fo Motion Kebe Amidou tout le monde an bɛ bɛɛ fo le fou pape ka bɛɛ fo ka jamanaden bɛɛ fo Cherif Tiame Haidara service tension diabète furudimi bana gɛlɛn fɛn o fɛn bɛ ko an mɛnna ka yala an ma se ka fura sɔrɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya degun min bɛ cɛw kan u ka furu kɔnɔna la a ye numéro min wele a ka ca Ala fɛ a bɛ jɔ aw jigi kɔrɔ 75 81 64 58 Maliyɛnw nin waati na an bɛ taa Moscou discours min ni a kɛra le 16 août 2022 discours historique de Sadio Kamara devant le monde entier o discours ye an bɛn'o lamɛn sisan nka a bɛ hakɛ to ni discours tigɛra parce que fichier qualité kama continent relégué comme d'habitude au rang d'objet de convoitise. La crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, la gestion brutale et égoïste des phénomènes migratoires, le traitement encore plus égocentrique des défis climatiques et mondiaux, dans un contexte de crise énergétique, indique clairement la teneur des règles qui seront mises en place dans ce monde en recomposition. Ce constat est renforcé par le ton infantilisant et autoritaire des injections faites aux pays africains, visant à influencer leur gouvernance interne et canaliser les aspirations démocratiques légitimes de leur peuple. Des postures universalistes sont utilisées pour justifier les
ingérences corrélants colonialistes qui ont accablé l'Afrique depuis plusieurs siècles. On veut nous convaincre que nous devons devenir stériles pour éviter de rajouter à la misère du monde. Dans ce contexte géopolitique mondial, an bɛ segin a kan nin yɔrɔ in na o la an bɛ sɔrɔ k'a traduit avec bamanankan na n nana yɔrɔ min na Sadio Kamara ko o bɛ fɛ k'a don anw kun na ko walasa ka diɲɛ kisi ko anw kana den wolo bilen aw hakili bɛ nin kuma in na est-ce que nin kuma in y'aw sɔn hakili la Sadio ko o bɛ fɛ k'a don anw kun na anw farafinw kun na ko pour que ka diɲɛ kisi ko anw kana den wolo bilen o kɔrɔ ye jumɛn k'an ka can kojugu donc n'an cayara a balo ko bɛna gɛlɛya n'an cayara a kɛnɛya ko bɛna gɛlɛya donc pour que ka diɲɛ kisi o farafinw kana den wolo tuguni nin b'aw hakili jigin jɔn ka kuma la nin ye piki ye ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma Emmanuel Macron min nana fɔ Sénégal ko farafinna ka degun tɛ foyi dɛ k'an den ka ca ko n'a fɔra mɔgɔ kelen den 7 aw hakili b'o kuma in na o kuma an ka segin discours in kan an ka sɔrɔ k'a traduit ka taa. Les gens de cette tendance sont déjà visibles dans le monde, y compris en Afrique, continent relégué comme d'habitude au rang d'objet de convoitise. La crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. Ko kɛnɛya sira ka gɛlɛya min nana bana min nana kɛnɛya sira ka gɛlɛya min nana ka sababuya kɛ coronavirus nɔ ye la gestion brutale et égoïste des phénomènes migratoires. Ko diɲɛ kɔnɔ nin waati na adamadenw bɛ taa ni ka segin minnu kɛ a bɛ mɔgɔw ye kɔgɔji minnu kan ni mɔgɔw bɛ wuli ka bateau ta ka don kɔgɔjiw kan ko f'u ka taga ko o ko a minɛcogo a ɲɛngoya kɛli ani a ko kɛli ni fanga ye kuma kɔrɔ ye jumɛn c'est-à-dire immigration a gestion bɛ mɔgɔ bolo n'o ye tubabu ninnu ye o bɛ ka kɔnɔ juguya kɛ o bɛ ka ɲɛngoya kɛ o de la don o don aw b'a ye don o don aw b'a mɛn farafin ni hakɛ in tora bateau la farafin ni hakɛ in tora kɔgɔji la dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ko koɲɛ bɛ minnu bolo u b'a kɔnɔ juguya kɛ. Le traitement encore plus égocentrique des défis climatiques et environnementaux mondiaux dans un contexte de crise énergétique indique clairement la teneur des règles qui seront mises en place dans ce monde en recomposition. Ko ni nin gɛlɛya ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min sɔmi ka jan i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ka laɲini dɔw kɛ u bɛ ka labɛn dɔw kɛ walasa ka nin bɛɛ jaabi sira min b'u bolo k'a ta ni mɔgɔ min sɔmi ka jan i b'a sira ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ min ni a tun bɛ togoya min na a togoya bɛ ka yɛlɛma sebagaya tigiw bɛ ka yɛlɛma se tun bɛ dɔw ye u bɛ ka dɛsɛ dɔw ni dɔw tun bɛ ɲɔgɔn kan dɔw tun ka girin olu bɛ ka fɛgɛya. Ce constat est renforcé par le ton infantilisant et autoritaire des injections faites aux pays africains. Ko nin jateminɛ ninnu a bɛ kolo girinya ni kumakanw ye kumatogo minnu ni u bɛ kuma farafinna fɛ k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ ka kuma denmisɛnninw de fɛ n'u bɛ kuma farafinna fɛ u bɛ kuma ni dɔgɔya ye ka ɲɛsin farafinna ma n'u bɛ kuma farafinna fɛ u bɛ kuma ni jɔnmaya ye ka ɲɛsin farafinna ma. Visant à influencer leur gouvernance interne et canaliser les aspirations démocratiques légitimes de leur peuple. Les postures universalistes sont utilisées pour justifier les ingérences aux relents colonialistes qui ont accablé l'Afrique depuis plusieurs siècles. O bɛ mun kɛ n'o ye u bɛ taabolo minnu ta n'o ye postures ye taabolo minnu bɛ yen nɔ ni jɔnya waati taabolo don taabolo minnu bɛ yen nɔ ni jɔnmaya taabolo don u b'olu ta k'o ɲɛsin an ma u b'o ɲɛfɔ ni jumɛn parce que ko nin gɛlɛya ninnu bɛ yen o la u b'o taabolo ɲɛfɔ ni jumɛn parce que nin gɛlɛya ninnu bɛ yen
parce que coronavirus ye sɛgɛnni kɛ parce que farafindenw ka ca coup d'état ka ca farafinna démocratie ma se ka sigi farafinna mɔgɔ sata ka ca kɔgɔji la o de kama u b'u profiter o fɛ ka n'u sen don anw ka jamana kumaw la diyagoya la u sen don togo la fana u b'o kɛ ni dɔgɔya ka ɲɛsin anw ka jamana ma u b'o kɛ ni jɔnmaya ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma. Pour éviter de rajouter à la misère du monde. N y'a bila yɔrɔ min na nin bɛɛ kɔfɛ k'u bɛ fɛ ka anw lasɔn diyagoya la ko fo an ka kɛ mɔgɔ de mɔgɔ minnu tɛ den sɔrɔ munna parce que ko n'o kɛra an kana na dɔ fara diɲɛ ka sɛgɛn kan kɔrɔ jumɛn n'anw den cayara o tɛ diɲɛ kɔnɔ adamaden cayalen ya ni adamaden cayara baloko gɛlɛya bɛ yen kɛnɛya gɛlɛya bɛ yen lakanabaliya gɛlɛya bɛ yen ni anw ye den caman sɔrɔ sisan k'o bɛ dɔ fara diɲɛ ka gɛlɛya kan o bɛ fɛ k'o don anw kun na diyagoya la nin yɔrɔ min Makɔrɔ n ka kuma jaabi ale min ko k'an den ka ca ko muso kelen den 7 ko farafinna bɛ bɔ nɔgɔ la waati jumɛn Makɔrɔ bɛ fɛ k'a don anw kun de la ko n'a bɛ fɛ aw ka gɛlɛya ka ban dɛ gɛlɛyaba min bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ farafin aw den ka ca farafinw den ka ca Chinois dɔrɔn ye miliyari 1 ni kɔ ye anw m'o mais anw de den ka ca Europe Faransi population ka ca ni Mali population ye mais anw de den ka ca Sadio merci ka Makɔrɔ bila place la. Dans ce contexte géopolitique mondial marqué par la montée des tensions, l'un des premiers défis pour les pays d'Afrique est de préserver une certaine autonomie et de résister à la forte pression qui veut les forcer à choisir un camp. Nin waati in kɔnɔna la nin waati gɛlɛn in kɔnɔna la ko farafinna kan k'i jija ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ hali n'a sɔrɔ n'u bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'an digi ka don daw fɛ farafinna kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ sira gɛlɛmanba min bɛ yen ko gɛlɛmanba min bɛ yen ni farafinna kan k'i jija k'o kɛ o ye jumɛn a kɛra cogo cogo farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya ka to a bolo a kana diyagoya k'a tugu mɔgɔ kɔ hali n'a man d'a ye kuma kɔrɔ ye jumɛn n'a ka di farafin ye ka taga yɔrɔ min na u bɛ taa ye n'a ka d'u ye ni mɔgɔ min ka baara kɛ u n'o b'o baara kɛ ni Rusi ta y'u jɔ u bɛ taa Rusi ni Amérique ta y'u jɔ u bɛ taa Rusi n'u y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ jamana min na u b'u nafa u bɛ taa ye farafinna kan ka ko bɛɛ de kɛ sa walasa a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka to a bolo a kana don mɔgɔ sagona da fɛ. Malheureusement, les signes de la division et de la polarisation sont déjà bien visibles. Ko nimisa ko don nin bɛɛ kɔfɛ farafinna kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ko bɛɛ kɛ walasa ka to yɛrɛma hɔrɔnya na nka mɔgɔ si sagona ko tɛ nka farafinna bɛ yɔrɔ min na bi ko tɔgɔmaserew bɛ tɔgɔmaserew minnu b'a jira k'a fɔ ko farafinna tila-tilalen don an tila-tilalen don. Le rêve d'unité africaine des pères de l'indépendance est désormais un bien lointain souvenir. Ko laɲini minnu tun bɛ yen n'o o ye an mɔkɛw ye n'o y'an faw ye minnu ye kɛlɛ kɛ indépendance waati ko farafinna ka fara ɲɔgɔn kan o nɛgɛ min kun b'olu la ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi o bɛ ka yɔrɔ janya an na a kun Sadio bɛ n'a fɔ. Sur la dynamique régionale, en Afrique sont très sensibles aux évolutions du contexte international, alors que les pays africains n'ont que peu de capacité d'influer sur les grandes décisions. Ko fɛn min ye an ka jamana kɛrɛfɛ jamana ninnu na an bɛ jɛkuluba minnu sigi o jɛkulu ninnu kɔni i n'a fɔ CEDEAO ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu k'olu kɔni influencelen don kosɛbɛ ni diɲɛ kow ye ko k'a sɔrɔ diɲɛ mɔgɔ bi décision ba minnu ta CEDEAO jɔyɔrɔ foyi t'a la CEDEAO ye misaliya mais CEDEAO ɲɔgɔnna minnu bɛ o jɔyɔrɔ foyi t'a la u b'u ka hakililaw ta anw jɔyɔrɔ t'a la mais n'olu ye hakilila min ta o bɛ tila ka kɛ sababuya tuguni ka anw bila taa ni ka segin la kɔrɔ ni ɲuman fɛ u bɛ tila ka kɛ sababuya u b'anw de utiliser mais anw ka décision tɛ se k'olu bɔ nɔ la anw ka décision tɛ se k'olu influencer a tɛ se k'olu bila ko kɛli la mais n'olu ye décision min ta o de bɛ kɛ sababu ye k'anw bila ko dɔ kɛli walima a toli la yan. L'instrumentalisation, voire la manipulation des institutions sous-régionales pour servir les intérêts de puissance extra-régionale
constitue un défi stratégique majeur pour la construction de l'unité africaine. Wa ko am yoro min na fo bi ko pour que ka se ka unité africaine soro no ka farafina ke kelenye ka do da kelen fe ka bo da kelen fe ko wala san ka se ko soro o siraba min be nan kan ko sirata gɛlɛyaba min be no bi kan balo la o ye jumɛn o ko fɛn min ye an ka jɛkulu minnu bɛ yan olu de kelen do dɔw bolo baara kɛ minɛn ye u b'u sago kɛ a la diɲɛ jamanaba dɔw diɲɛ jɛkuluba dɔw olu de bɛ n'a fɔ min misaliya ta o ye toujours n'a fɔ CEDEAO n'a ɲɔgɔnna ninnu diɲɛ jɛkulubaw de kelen do k'olu ta k'u instrumentaliser o instrumentaliseli kɔrɔ ye jumɛn n'u bɛ fɛn min kɛ u b'a fɔ CEDEAO yɛrɛ de ko ta n'u bɛna fɛn min kɛ u b'a fɔ CEDEAO yɛrɛ de bɛna nin décision in ta k'a sɔrɔ CEDEAO ka décision tɛ olu de ka décision don u kɛlen do ka CEDEAO instrumentaliser ka ni jɛkulu ninnu instrumentaliser min misali de ta CEDEAO ka waati o waati quoi u kɛlen do ka CEDEAO instrumentaliser ka ni jɛkulu ninnu instrumentaliser k'o ta k'o k'u sagona da ye wa ko pour que farafinna ka keleya ka sɔrɔ farafin ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko siraba min bɛ n'an k'o ta gɛlɛyaba min bɛ n'an kan k'o kɛlɛ kɛ walasa ka farafinna ka keleya sɔrɔ o ye nin kɛlɛli ye an ka jɛkulu kana kɛ mɔgɔ jamana wɛrɛw sago ye jamana minnu t'an fɛ yan an ka jɛkulu kana kɛ jɛkulu wɛrɛ sago ye jɛkulu minnu tɛ anw fɛ yan ni ye nin faamu kɔrɔ jumɛn Sadio bɛ fɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ farafin bɛ ɲɛkɔrɔ tubabu bɛ ɲɛkɔrɔ ko tant que ni an ma bɔ jɔnya la tant que ni an m'an ka hakililaw ta an yɛrɛ ko tant que ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ hakilila dɔ ta Faransi tant que ni makɔrɔ bɛ se ka CEDEAO manipuler tant que ni makɔrɔ bɛ se ka Union africaine manipuler ko unité africaine tɛ se ka sɔrɔ parce que u bɛ farafinna manipuler ka bila farafinna yɛrɛ de la makɔrɔ bɛ CEDEAO manipuler k'o bila Mali la a bɛ Union africaine utiliser k'o bila Mali la Mali ye farafin ye CEDEAO ye farafin ye Union africaine ye farafin ye makɔrɔnka ninnu manipuler ka bila anw na ka tila k'a fɔ anw ni bɛɛ ka bɛn tuguni anw n'olu ka bɛn tuguni a kɛlɛ bɛ caya pour que bɛn ka na faut que an ka bɔ o de kɔnɔna la an ka se k'an kɔkɔ da o la k'o kɛlɛ n'an sera k'o kɛlɛ bɛn bɛ sabati. Les institutions africaines de gouvernance régionale sont alourdies par l'imposition des systèmes politiques importés calqués sans effort d'adaptation à la culture. ko fɛn min an ka fanga maracogo ye ko u girinyɛnnen do ka sababu kɛ jumɛn maracogo minnu bɛ yen taabolo minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ kɔfɛ mɔgɔw ta o talen do ka n'o cogo anw kunna diyagoya an ka jamanaw kɔnɔ min misaliya surumalen di aw ma Faransi bɛ wuli ka na ko fɔ anw ka démocratie kɛ diyagoya la o kɛto est ce que o n'anw danbe bɛ taa o ka sira t'o la est ce que o n'anw ka mara cogoya bɛ taa o ka sira t'o la est ce que anw ka jamana yɛrɛ bɛ taa o sira da fɛ o ka sira t'o la ou bien ni système m'u diya don min na ni fɛn m'u diya don min na o bɛ na u bɛ n'o don ko an ka t'o sira fɛ. Ni denmisɛnninw minɛni ka d'u ye cogo min na ou bien k'an ka denmisɛnninw minɛ ten ni an ka banques kan ka fonctionner cogo min na n'o cogoya m'u diya u bɛ na ko an ka banques fonctionner ten ni président kan ka nomination kɛ cogoya min na ni min y'olu diya don min na u bɛ n'o fɔ k'an ka président ka nomination kɛ ten ko fɛn min y'an ka mara ye dɛ ko a giriyalen de don ka sababuya kɛ nin ko ninnu ye tubabuw ka nin ko ninnu ye. Aux réalités et aux besoins des populations. Elle cherche donc bien souvent à s'attirer la sympathie des grandes puissances au lieu de dépenser leurs ressources pour la préservation des intérêts des peuples africains. ko nin kɛra sababu ye ko fɛn min ye an ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye k'olu jɔrɔna ko n'u hamina ko tɛ foyi ye u bɛ se ka tubabu ninnu sago k'u ye cogo di u bɛ se ka tubabu ka manja sɔrɔ cogo di u bɛ se ka tubabu ka tɔgɔjaw sɔrɔ cogo di min misaliya dɔ di aw ma tubabu bɛna ɲina démocratie cadeau bɛna di jɔn ma tubabu bɛna n'a f'u ka discours sɛbɛn ko jɔn président jumɛn ka ɲi o manja ɲini fɛ ani o jɔyɔrɔ ɲini fɛ u bɛ ɲina jamanadenw yɛrɛ u ka hɛrɛ kɔ wa o manja ɲini dɛ u bɛ jamana nafolo n'a dugujukɔrɔ nafolo bɛɛ ta k'a bɛɛ bazarder k'a bɛɛ don o de da fɛ ni min bɛ di tubabu ma o bɛ di tubabu ma walasa olu kɔni bɛ se ka manja sɔrɔ tubabu kɛrɛfɛ. Ni pétrole marché bɛ o b'o di tubabu ma ni sanu marché bɛ o b'o di tubabu ma ni passeport marché bɛ o b'o di tubabu ma walasa olu ka se ka manje sɔrɔ tubabu kɛrɛfɛ anw de taw don o lieu que k'a kɛ k'an ka jamana baara o t'o kɛ. Le Mali est bien placé pour dénoncer ces pratiques. ko ni mɔgɔ bɛ bi Mali ye jamana ye bi jamana min n'a ka kan a fɔcogo wɛrɛ la ni mɔgɔ bɛ yen bi ni jamana bɛ yen bi jamana min kan ka nin kɛlɛ kɛ Mali b'o jɔyɔrɔ ɲuman na o kɛlɛkɛyɔrɔ jɔyɔrɔ ɲuman na o kɔrɔ ye jumɛn c'est à dire ni mɔgɔ bɛ yen bi ni min kan ka nin kɛlɛ kɛ Mali ni kɛlɛ ka kan bi dɛ Mali ni nin kɛlɛli ka kan bi o kɔrɔ ye jumɛn ni Mali ye nin kɛlɛli kɛ mɔgɔ man tɛ k'a fɔ Mali man tɛ ka nin kɛlɛ kɛ kɔrɔ ko Mali nin kɛlɛli ka kan bi nin kɛlɛ Mali n'a jɔyɔrɔ ka kan bi. Notre pays sort à peine d'un régime de sanctions injustes, illégales, illégitimes et inhumaines
ko k'a sababuya kɛ ko anw ka jamana bɔra sisan gɛrɛntɛ kɔnɔna la degun kɔnɔ ɲangili kɔnɔ ɲangili min n'a bɛ sariya sɔsɔ ɲangili min ni adamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman tɛ jɛn n'a ye ɲangili min ni kɔnɔjuguya ɲangili don ɲangili min ni sariya tɛ ɲangili min yɛrɛ ni hali mɔgɔ minnu kan k'a kɛ jama fanba yɛrɛ tɛ laɲini min fɛ parce que CEDEAO bɔra ka embargo min d'an kan sisan o de ko don ani u y'an ka wari minnu bloqué o sababu ye jumɛn Sadio bɛ fɛ ka mun fɔ yan tubabuw de ye CEDEAO utiliser k'u bila anw na tubabuw de ye UEMOA utiliser k'u bila anw na ka tila ka CEDEAO ni UEMOA instrumentaliser n'u bɛ taga diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la UEMOA yɛrɛ de ko tan CEDEAO yɛrɛ de ko tan CEDEAO ye sanction ninnu ta Mali kama anw b'o sanction de kɔ il faut que Mali ka CEDEAO bonya parce que CEDEAO ye jamana jakulu min ye farafinna Afrique de l'Ouest jakulu de don Sadio ko ni mɔgɔ kan ka nin taabolo ninnu kɛlɛ Mali kan ka nin kɛlɛ dɛ munna parce que ko Mali bɔra a ɲɔgɔnna dɔ kɔnɔ sisan u ye gɛrɛntɛ dɔ ta ka anw sɛgɛrɛ gɛrɛntɛ min ni sariya ma jɛn ni a ye ni taabolo ɲuman ma jɛn ni a ye hali hinɛ bɛ mɔgɔ min dusukun na a tɛ minnu kɛ adamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman tɛ jɛn ni a ye u y'o ta k'o da anw kan sisan ko Mali bɔra o de kɔnɔ sisan n'o ye CEDEAO ka ɲangili imposé par les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Tous les peuples de la communauté ont souffert de ces sanctions qui ne servaient que des agendas étrangers. Ko CEDEAO ka nin gɛrɛntɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma ko an ka jamana kɛrɛfɛ jamana ninnu c'est à dire CEDEAO jamana bɛɛ a jamanadenw bɛɛ y'a kɔlɔlɔ sɔrɔ ko k'a sɔrɔ a nafa tɛ se foyi ma ni jamana wɛrɛw tɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la a nafa tɛ se foyi ma ni Faransi tɛ parce que Faransi de tun bɛ fɛ k'anw don a sagona da fɛ a bɛ CEDEAO bila anw na o k'anw sanctionner komi CEDEAO ma se ka anw don a sagona da fɛ donc Faransi b'a fɔ ka dɔ fara a kan Sénégalais sɛgɛnna Ivoiriens sɛgɛnna Burkinabés sɛgɛnna bɛɛ sɛgɛnna Maliens sɛgɛnna Nigériens sɛgɛnna nka jɔn y'a nafa sɔrɔ Faransi. Nous assistons donc à une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés, marquée par l'incohérence entre les politiques publiques et les aspirations des populations, dans un contexte de reproduction des rivalités par procuration. L'Afrique redevient, malgré elle, un terrain d'affrontement. Dans un environnement sécuritaire complexe et volatile, marqué par des insurrections fréquentes et la montée du terrorisme, cette crise de confiance sanctuée par la défiance des instruments et mécanismes de sécurité collective. L'architecture paix et sécurité de l'Union africaine peine à produire des résultats. La force en CEDEAO, saluée comme la composante régionale la plus élaborée, n'a pas eu d'impact significatif sur la situation au Sahel, notamment au Mali. Malgré la multiplication des coalitions circonstancielles, cette incapacité de trouver des solutions africaines aux problèmes africains s'est soldée par une ingérence continue d'acteurs extérieurs bilatéraux ou multilatéraux. Ko ka sangani kɛwale min ni farafinna ɲɛmɔgɔ c'est à dire ni farafinna yɛrɛ o kɛra sababu ye ko fo mɔgɔ wɛrɛw nan'u da don anw ka kuma la parce que ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u ka sira t'an na u ka sira t'an na u t'anw kɔ u ka sira tɛ anw na u yɛrɛ kɛ bebedenninw ye u yɛrɛ kɛ denyɛrɛninw ye CEDEAO n'u m'a fɔ Union africaine Union européenne k'a financer u b'a fɔ ko Faransi k'a financer Union africaine a bɛ hakɛ to dɔɔni fɛn min ye telefɔni ale faga muruti a kana ɲina ka partager
exportées pousse les individus à chercher des alternatives en dehors de la protection offerte par les États. Les modes d'action terroristes particulièrement barbares et longtemps considérés comme inimaginables pour les paisibles populations africaines importées d'eau Tchad et occasionnent des souffrances terribles dans notre sous-région. Pour illustrer cette analyse et montrer les perspectives de résolution des problèmes sahéliens et ouest africains, je ferai maintenant un rapide récapitulatif de la situation particulière du Mali. Voilà, on va faire assez de comme directement, à mon attitude de Mali problème na, kasoro kase français ma, kase G5 uniforme, ou la mot traduit, ou la to amable tobla dorala, ni ala sonam. Qui n'a cessé de se dégénérer depuis le milieu des années 2000 jusqu'à atteindre le fond en 2012. Avec la prise du contrôle des 2/3 du territoire malien. A ko fɛn min Mali problème ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a daminɛna kabi san 2000 ninnu kɔnɔna la o a nana juguya ka juguya ko fo ka na se san 2012 ma ni an ka jamana ni y'a tilayɔrɔ 3 ye ni 2 bɛɛ lajɛlen ni o nana tila an na. Par une coalition de rebelles séparatistes et djihadistes nouant des liens avec des parrains puissants. Ko fɛn min an ka jamana tilalen saba fan 2 tilalen an na o sababuya kɛra mɔgɔw de rebelles ni terroristes kelen k'u bolo di ɲɔgɔn ma dɛmɛ kɔnɔna la kɔfɛ jamana belebeleba dɔ min ka girin u ka dɛmɛ kɔnɔna la o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ni Faransi tɛ o Faransi de ye rebelles dilan ale de ye terroristes dilan n'i y'a mɛn Sadio da dɔrɔn kɔfɛ mɔgɔ jamana belebeleba dɔ min ye terroristes ni rebelles dɛmɛ Mali in kɔnɔ yan a tila o donna gouvernement bataku bɛɛ ci Nations Unies na Sadio ye ta kɛ dɔgɔmaya. Ah, n'a fɔ téléphone b'an contrôle la Chine. Enchaînement logique de l'action de la Libye du colonel Kadhafi. L'intervention militaire internationale déclenchée en réaction à cette invasion s'est soldée par un échec. L'opération française Serval de 2013. Cette réussite en quelques semaines a brisé la dynamique terroriste. Cependant, la multiplication des missions qui lui ont succédé, avec la force française Barkhane, la MINUSMA, la force conjointe du G5 Sahel, les missions européennes, EUTM, EUCAP Sahel et la task force Takuba, censées soutenir l'État malien et les forces de défense et de sécurité du Mali, ont créé un embouteillage sécuritaire dont l'une des conséquences a été de maintenir une sorte de statu quo. Ako fɛn min ye Faransi ni a dɛmɛjɛkulu n'u wele ko coalition internationale u ye wulikajɔ min kɛ ka taa bi Kadhafi kan o kɛra sababu ye ka Sahel brisa ɲagami o kɔlɔlɔ sera anw ma yan o kɔlɔlɔ selen anw ma o fɛn min ye jɛkulu caman kɔni ye ko hali n'a sɔrɔ ni Faransi sɔrɔdasiw a bɛ minnu fɔ ma ko Serval ko ni olu ye dɔɔnin bɔ terrorisiw ka farifoni na don min na n'u kunda kɔna kan nka ko k'a bɛ Barkhane nana jɛkuluw cayara Mali la Barkhane nana MINUSMA nana G5 nana EUTM nana ECAP nana a nana ko fo ninnu yɛrɛ jɛkulu nana embouteillage créé Mali la a bɛ embouteillage kɔrɔ dɔn embouteillage de ye ka aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka aw bɛɛ jɔ si tɛ se ka taa bilen sabula a bɛ ɲɔgɔn bali ka bouger a bɛ ɲɔgɔn bali ka taa e bɛ ne ɲɛ ne bɛ ɲɛ nin bɛ nin ɲɛ o de bɛ wele embouteillage
aw kan ka fɛn min kɛ minute kelen kɔnɔ na a b'o kɛ heure kelen kɔnɔ la a bɛ kɛ sababu ye a si tɛ se a seyɔrɔ la joona walima dɔw yɛrɛ tɛ t'u taayɔrɔ la bilen dɔw bɛ sira fara ko sɔrɔdasi jɛkulu cayara an fɛ yan f'u yɛrɛ dama nana embouteillage créer Mali kɔnɔ lakana bunakun kan o kɔrɔ ye jumɛn u si tɛ ka baara kɛ bilen. Malgré la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, les populations maliennes n'ont pas tiré les bénéfices de ce déploiement massif. Initialement cantonné au nord du pays, l'insécurité s'est propagée au centre. Ko fɛn min ye jamanadenw ye ni sɔrɔdasi jɛkulubaden ka nalen jamanadenw ma nafa sɔrɔ o ma nafa ye. Ko fɛn min ko lakanabaliya min ye o min kun sigilen don jamana kɔrɔnfɛyanfan de la o nana yɛrɛ sɔrɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛɛ la ka ninnu bɛɛ lajɛlen to yan ka ni sɔrɔdasiba in bɛɛ to a ye minnu cité n'o ye Barikani ye n'o ye MINUSMA n'o ye G5 ye n'o ye EUTM ye n'o ye ECAP ye n'o n'a kɛrɛtɛkaritaw ye ko ka nin bɛɛ to yan dɛ lakanabaliya tun bɛ kɔrɔnfɛla de la ko nka lakanabaliya nana a yɛrɛ sɔrɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Au sud du pays, avant de déborder les frontières, menaçant d'embraser toute la sous-région jusqu'à la façade atlantique. K'a ma da Mali dɔrɔn ma dɛ ka ni sɔrɔdasi in bɛɛ to yan ko lakanabaliya ye ɲɔ ɲɛna Mali kɔnɔ ko fo ka tila ka Mali frontière tɛmɛ ka taa jamana wɛrɛw la. Barikani bɛ yan MINUSMA bɛ yan G5 bɛ yan ECAP bɛ yan EUTM bɛ yan jamanadenw ma nin si nafa sɔrɔ Sadio Kote. Pendant ce temps, les partenaires du Mali ignorent largement la volonté des autorités maliennes et utilisent le droit international ainsi que les restrictions financières et commerciales pour brider la capacité de l'État à faire face aux menaces. Ka sanga ni lakanabaliya in bɛɛ diɲɛma ni Faransi b'a ɲɛma o m'u miiri k'a fɔ Mali bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la o m'u miiri k'a fɔ Mali bɛ nin degun kɔnɔna la an kan ka Mali dɛmɛ de u ye mun kɛ u tila ka gɛrɛ ne de ta tuguni ka Mali sɛgɛrɛ nafolo siraw fɛ ani diɲɛ kelen don ka hakɛba minnu sigi ka gɛrɛ da Mali kan ka tila ka kɛ sababu ye hali Mali kan ka wulikajɔ min kɛ ka galabu ni kolo kɛnɛya min sɔrɔ ka wulikajɔ min kɛ u ye dɔ b'o bɛɛ la n'u ka taabolo juguya ka ɲɛsin jamana ma jamana min bɛ nin bɛɛ kɔnɔ u nana jamana min dɛmɛ dɛ u kɛra sababu ye k'o jamana sensumaya ka gɛlɛndɛ las'a ma. Face à ce diagnostic inquiétant, devant le risque de voir la nation malienne se désintégrer, les autorités de la transition issues de l'insurrection populaire de 2020 ont décidé de réorienter leur stratégie diversifiant leur partenariat. Ko ni ɲɛɲininiw kɛlen ni sɛgɛsɛgɛliw kɛlen ko ni ɲɛɲininiw ni sɛgɛsɛgɛli kɛlen jamanadenw sirannen an ka jamana kana na bin koyi an ka jamana ko kana ban ko fɛn min ye wulikajɔw kɛra ka sanga ni jamanadenw ka wulikajɔ min kɛra 2020 ni jamanadenw bɔra ko jamana ka yɛlɛma ko fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye Assimi ye n'o ye Sadio ye n'o ye Premier ministre Sogolu ye a n'a jamana gouvernement tɔw wulila k'u jɔ k'a fɔ ko hey an ka jamana bɛ ka taa sira min kan a bɛ ka mara sira min kan hakilila minnu bɛ ka baara an ka munumunu k'a ɲɛsin fan wɛrɛ fɛ an ka taa fan wɛrɛ ɲini an ka taabolo wɛrɛ ɲini k'u ye taabolo falen ka tila ka jɛɲɔgɔnya fana k'o kurakuraya ka jɛɲɔgɔn kuraw ɲini u yɛrɛ la. Pour briser la dépendance sécuritaire dans laquelle le Mali était entretenu. Ko walasa Mali kun sirilen bɛ mɔgɔ wɛrɛ la lakana sira kan o siri mɔgɔna min kun bɛ yen dɛ o mɔgɔfɛ mɔgɔya min kun bɛ yen n'an kun sirilen don Barikani na k'an siri MINUSMA la k'an siri EUTM na k'an siri ECAP la k'an siri G5 la dɛ walasa k'o tigɛ ko Mali ye sira falen ka mara kɛcogo falen ka taabolo falen wa ka tila ka jɛɲɔgɔn wɛrɛ fana ɲini jɛɲɔgɔn sanumanw nin kuma in n'o fɔra dɔrɔn i hakili kan ka jigin Russie la. Déterminé et dévoué, le Mali estime qu'aucune puissance ne peut prétendre à une quelconque exclusivité de la coopération malienne. Le Mali veut nouer des partenariats gagnant-gagnant avec tous ceux qui ont la capacité. Ko mɔgɔ kana bili kunna dɛ anw de ni jamana ba ye anw dɔrɔn de ni Mali kan ka bɛn anw de ni jamana ba ye anw dɔrɔn ni Mali kan ka baara kɛ ayi dɛ o hakɛ tɛ mɔgɔ bolo dɛ wa Mali ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ se ka ko dɔ lase Mali ma ɲuman na Mali b'a tɛgɛ don o tigi ma dɛ Mali n'o bɛ baara kɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'a sɔrɔ bi ma kɛ anw kan.
o kuma anw de Mali coloniser anw de ta ye Mali ye mɔgɔ wɛrɛ tɛna Mali la bilen ninnu fana b'u ayi dɛ ko mɔgɔ si kana o bila i kunna ni mɔgɔ bila i kunna i bɛ filila Mali ko la an bɛ yɔrɔ min na bi ayi a bɛ jateminɛ de Mali ka hɛrɛ bɛ mun na Mali mɔgɔ bɛ mun na a bɛ jɔn bolo Mali bɛ fɛ ka mun de dilan a bɛ jɔn bolo Mali bɛ fɛ ka nin san a bɛ jɔn bolo Mali nin dilan jɔn b'a san Mali bɛ nin feere jɔn b'a san o de y'o jateminɛ. Et surtout la volonté de coopérer avec lui dans le respect de sa souveraineté et la préservation des intérêts mutuels. wa ko surtout fɛn min ye bɛnɲɔgɔnya ye fɛn min ye baarakɛɲɔgɔn ye a ka kɛ Mali bonya kɔnɔna la a ka dɔn ko Mali ye jamana min ka indépendance b'a bolo a ka kɛ Mali ye jamana min ta y'a yɛrɛ min tɛ mɔgɔ ka jɔn ye wa a ka kɛ fana i bɛ dɔ sɔrɔ n bɛ dɔ sɔrɔ bingani o banna. Dans ce but, notre pays a souhaité redynamiser les liens historiques et solides avec l'Union soviétique. Ko de la an ka jamana y'a kanu bɛnɲɔgɔnya min bɛ an ni Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni a tun bɛ wele fɔlɔ ko Union soviétique ka a baarakɛɲɔgɔnya ka lakurakuraya ka fanga don a la ka wuli k'a jɔ an bɛ bi direct an b'a jɔ yan Sadio ka discours kan wa discours tɔ an bɛ tila ka fɛɛrɛ kɛ comme an ye journée bɛɛ kɛ pour que ka se ka converti malheureusement an ma se ka converti mais an bɛna fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yanni sini cɛ ka discours bɛɛ lajɛlen ka converti ka poster an ka page kan inshallah donc an b'aw fo kosɛbɛ video in a ka partager nin discours in kɛra nin kalo tile 16 bi alamisa ye bi 18 tarata don a kɛra Moscou an ka jamana ministre min ɲɛsinen don défense ma ani ancien combattant colonel Sadio Kamara an b'a fɔ a ye ko bravo Sadio Kamara bravo l'armée ka délégation bɛɛ fo Sadio a fɔra k'i ni fɛn minnu bɛ ka na zeyi sɔrɔsi ko k'a f'i ye k'u contannen don depuis mana fɔlɔ k'u ye kibaruya minnu sɔrɔ k'u contannen don o ma aso foli bi yan fo kuluba a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ assalamu alaikum